Hi guys! So, nandito nga ulit tayo guys. Babalik nga ulit si Far. So yun guys, nakaraan guys. Sabi ko guys, laro natin tong season 3. So ngayon na natin lalaring yan guys. So bago tayo maglaro guys, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Share nyo na din yung video. Tara, start na tayo. Let's go! Start. Player. Tara guys. Simulan na natin to. Ayan guys. Ala, ito yung nilaro natin nakaraan, di ba? Yun, ako po tayo guys. Mamaya maunahan tayo ng iba. Guys, sila na lang kaya to. 3 na lang guys. Ay, 4 na lang pala. Yun guys. Kaupo tayo. Baril si 180 ata. Sa 2 na lang guys. Ayun nga guys, sa tigisa lang natira. Dapat tayong manalo dito. Ayun, tayong mananalo din guys. Ayun. Nanalo tayo guys. Next game. So 1,400 na yung pera natin. Next game. Tara guys. Ala. Maze. Mahirap to. Seeker. Ano yun guys? Aray. Ano yun? Naku guys. Tapatay. May mga hunter pala guys. Ayun guys, alam ko na kung paano yung laro na yun. Ala guys, kung papunta sa atin. Ala, alis tayo dito. Ala guys. Namatay. Ulitin natin guys. Dapat sana guys maging hunter tayo. Sana guys maging hunter. Ayun guys, seeker pa rin tayo. Ala guys, huwag tayo dyan. Papapatay na nila tayo guys. Kasama yun. Ayun guys, may kalaban. Guys, may kalaban. Namatay ulit tayo guys. Naku po, mahirap to guys. Tara, ulit. Sana maging hunter. Seeker pa rin tayo guys. Dito tayo guys. Tara guys.
Patay tayo ng patay, guys. Mahirap to. Kailangan natin makaligtas dito. Ala guys, sulong! Sulong guys, marami sila! Naku po, ayan na! Dapat matakasan natin sila. Nahabol nila tayo. Guys, tulong! Tulong guys, naku po, andyan na sila. Guys, tulong! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo tayo, guys. Guys, panalo tayo, guys. Ang hirap pala ng maze. Tara na. Hi. Tara na, guys. Next game, guys. Next game. Medyo marami pa tayong player, guys. Ano to, guys? Bola. Ay, ganun pala, guys. Ayun, guys, napatay. Sino yung panalo? Ako, panalo ko, guys. Ang dali lang na yun. 440 na yung ano natin. 4,400 na yung pera natin, guys. Next game. Wala, marble ulit, guys. Ayun. Dapat ma-shoot natin, guys. Ayun, na-shoot na natin, guys. Guys, ang dali-dali na ito. Naku po, sayang. Naku po, sayang, guys. Sayang. Mananalo na sana tayo dun, guys. Ayun. Panglas na lang, guys. Mananalo na tayo dito. Ayun. Nanalo tayo, guys. $5,900 yung pera natin, guys. So ako, tayo mananalo dyan. Tara, let's go. Alis na tayo dito. Ano kaya next game? Ala, glass! Ako po. Medyo mahirap din to. Let's start. Ala guys, naku po. Guys, hintayin natin sila, guys. Panalo tayo, guys. Guys, next game. Tara. Papatayin na, guys. Wala, ito tayo. Saksak. Yun, guys. Panalo tayo. Yun, guys. Nanalo tayo dito sa Squid Game.
na guys. Nanalo tayo guys. Ito na, 3,559 pera natin guys. So, kung nag-enjoy kayo guys, mag-like and subscribe na kayo. And wag nyo na rin kalimutan i-share tong video na to para lagi kayo update sa mga video natin. So, tapos na natin yung season 1, season 2, and season 3. So, yun na guys. Tapos na guys. So, kanina guys, pa season 4 ata. So, wala tayong season 4 guys. Kaya dito na magtatapos yung buong Squid Game natin. So, dito na magtatapos yung ating video. Bye-bye! Abangan niyo yung mga ibang video ko. Bye-bye!